أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا الإمام الجواد عليه السلام: إن لكل شيء ربيعا وربيع القرآن هو شهر رمضان. گاجی شلا بهار جیوت بهار قرآن پو شهر رمضان. امام جواد علیہ السلام فقے دے رنجن کسل پو نظم سے تمام متی کرگل مومنین مومنات خاص کر جوان کلا گزارش بت کہ سبیل میڈیا سبیل قرآن اس کوئز کمپٹیشن شخصیت ماہ مبارک رمضانیانو دی پروگرام پہ انو سوس شرکت بسنا بہت ہی بہترین پروگرام. قرآن ہر روز قرآنی بارچک چھان چک جا و دون یمبو قرآنی ترجموں سان یمبو قراءت بجا و دینوک سوس شرکت بسنا 5 لاکھ پکوں اس انعام شخصیت دی کوئز پیانوک شرکت بکن کنلا دی کوئز پو قسم نسیت دو انشاءاللہ تعالی خودس وضاحت نے بو بیان باید پین لہذا متی جوانان کن خاص کر اسٹوڈنٹ کن کی تعالی متی معاشریانوک مجالس نا محافل کنی قرآنی محفل کنی اندوک سے قرآرات باید پی تعالی وقت گوامت یتس دی کوئز کمپٹیشن پینو شرکت بس انشاءاللہ دی نفیس انعامات کنی شتیانو نا ینتا سنگ مستفید گویک و امیدیت کے یتنگ گریتنا دی سکت پو یتنگ سولت چھرنا انشاءاللہ دیکھ یتس عمل بک و سبیل میڈیا سبیل قرآنی دی پروگرام پینو کوئز کمپٹیشن پینو سغت شرکت بشک انشاءاللہ دنیا و آخرت نسکوی فرس نتالا مفید ثابت گوایت پین قرآنی بہار پو ماہ مبارک رمضان دی ماہ مبارک پینوک اگر نتالا رگمویک نتسنین لا نور چک نتسنین لا اگر شر چگتنا دو دی قرآنی تلاوت گوایت پو ان و غنی رسنین پولا زنگ انسیتنا دی قرآنی تلاوت پوس نتسنین کن لا یچت پین و دون دی ماہ مبارک پینوک خدای رحمت نا برکت نا مغفرت پو غنی رنگ لا شامل حال گوایت پین انشاءاللہ سرس توجہ نیمبو دی پروگرام پینو دی کوئز کمپٹیشن پینو شرکت بسے ثواب دارین حاصل بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.